4. maj 1980. godine. 15 časova i 5 minuta. U tom trenutku na ekranima širom Jugoslavije pojavilo se lice spikera Miodraga Zdravkovića. Njegove oči su bile pune suza. Glas mu je drhtao. Izgovorio je rečenicu koja je označila kraj jednog sveta. Umro je drug Tito. Tog dana Jugoslavija je stala. Bukvalno. Vozovi su stali usred pruge. Fabričke trake su ugašene. Škole su ispražnjene. 22 miliona ljudi je plakalo. Plakali su iz ljubavi. Plakali su iz poštovanja. Ali ako ćemo iskreno, najviše su plakali iz straha. Jer su znali da sa tim čovekom umire i sigurnost koju su imali pola veka. 4 dana kasnije, Beograd je postao centar galaksije. Sahrana Josipa Broza Tita je zvanično najveći državni ispraćaj u istoriji čovečanstva. Pogledajte te slike. 4 kralja, 31 predsjednik, 6 prinčeva, 22 premijera. Na jednoj strani Margaret Thatcher, čelična lady Zapada, a na drugoj strani Leonid Brežnjev, lider moćnog Sovjetskog saveza. Između njih diktatori, demokrate, nesvrstani, ljudi koji se nisu slagali ni oko čega, ljudi koji su vodili ratove jedni protiv drugih. Tog dana su stajali mirno, pognutih glava. Došli su da se poklone divu, posljednjem faraonu Evrope, ali dok su kamere snimale suze i cveće, iza zatvorenih vrata ambasada i obaveštajnih centara, atmosfera je bila potpuno drugačija. Nije bilo tuge. Bilo je samo hladne, hirurški precizne analize. U Vašingtonu, u sedištu CIA i NSA, agenti su arhivirali dosijeje koji su decenijama skupljali prašinu. U tim papirima nije pisalo heroj, nije pisalo otac nacije. Pisalo je nešto što bi, da je objavljeno tada, izazvalo Treći svetski rat. Njihov zaključak je bio zastrašujući u svojoj jednostavnosti. Čovek koga su upravo sahranili na Dedinju navodno nije bio Josip Broz. Onaj kome smo klicali, onaj čije smo slike držali u učionicama iznad table, onaj kome smo se kleli na vernost. Navodno je bio uljez. Danas, 40 godina kasnije, kada više nema straha od Golog otoka, možemo da otvorimo ta vrata. Ovo nije priča koju ćete naći u udžbenicima. Ovo je priča o najvećoj prevari 20. veka. Dobrodošli na kanal Tamne misterije. Prvi dokaz nije skriven u nekom sefu. On nam je sve vreme bio pred očima, odnosno pred ušima. Titov govor. Taj specifičan, tvrd, neobičan način izgovaranja reči. Decenijama su nam profesori srpsko-hrvatskog jezika objašnjavali. To je zagorski dijalekt. On je iz Kumrovca, uz granicu sa Slovenijom, zato tako priča. I mi smo verovali, zašto ne bismo? Niko nije smeo da posumnja, ali 70. godina Američka agencija za nacionalnu bezbednost, NSA, odlučila je da proveri tu teoriju. Oni nisu imali emocije prema Titu. Imali su samo nauku. Angažovali su vrhunske lingviste i fonetičare da analiziraju Titove govore. Izveštaj koji je nastao nosi šifrovano ime i u njemu piše crno na belo. Na osnovu fonetske analize subjekt Tito govori srpsko-hrvatski jezik. Ali to nije njegov maternji jezik. Stani malo, razmislite o ovome. Josip Broz je rođen u Zagorju, tu je odrastao, tu je progovorio. Kako je moguće da neko zaboravi svoj maternji jezik? Lingvisti kažu, nemoguće. Možete vi da živite u inostranstvu 50 godina. Možete da naučite 10 drugih jezika. Ali melodija vašeg prvog jezika ostaje urezana u vaš mozak zauvek. NSA tvrdi da je Titov izgovor suglasnika lj i nj, kao i njegovo čudno mekšanje reči, karakteristično za govornike slovenskih jezika sa severa. Konkretno, poljski ili ruski. I nisu samo Amerikanci to primetili. Navodno postoji svedočenje iz 1941. godine. Prvi susret Tita i Draže Mihajlovića na Ravnoj gori. Draže je bio obaveštajni oficir, školovan u Francuskoj. Imao je oštro uho. Posle sastanka njegovi oficiri su ga pitali: Čiča,
Ko je ovaj? Draža je navodno skinuo naočare, obrisao ih i tiho rekao: ne znam ko je, ali Srbin nije, a nije ni Hrvat. Taj čovjek govori kao Rus koji se jako trudi da ne zvuči kao Rus. Ako jezik ne laže, ko je onda bio čovjek koji nam se obraćao sa drugarice i drugovi? Da bismo rešili misteriju, moramo se vratiti na početak. U Kumrovec, u blato i siromaštvo Austro-Ugarske. Pravi Josip Broz bio je sin seljaka. Njegov put je bio težak. Postao je šegrt, mašin bravar. Znate li šta je značilo biti bravar pre 100 godina? To nije značilo popravljati brave na vratima. To je značilo rad u teškoj industriji, sa ogromnim, opasnim mašinama koje nisu imale nikakvu zaštitu. Povrede su bile svakodnevnica. Navodno postoji stara priča koja se prenosila među predatnim komunistima i radnicima. Priča kaže da je pravi Josip Broz, onaj iz Zagorja, na radu izgubio prst. Ili ceo prst. Ili članak kaži prsta na levoj ruci. Mašina ga je uhvatila. To je bio njegov znak raspoznavanja. Ožiljak radničke klase. A sada premotajmo film na 1945. godinu. Josip Broz Tito ulazi u Beli dvor. Kamere ga snimaju. Svi gledaju njega. Gledajte pažljivo. Maršal Jugoslavije ima 10 prstiju. Njegove ruke su meke, negovane. To nisu ruke čoveka koji je 20 godina turpijao gvožđe. To nisu ruke koje su bile u ulju i opiljcima. Ovo je biološki nemoguće. Prsti ne rastu ponovo. Ožiljci ne nestaju tek tako. Osim ako čovek koga gledamo nije onaj bravar iz Kumrovca. I tu dolazimo do klavira. Postoje svedoci koji su prisustvovali privatnim zabavama na dvoru. Kažu da je Tito umeo da sedne za klavir i odsvira Šuberta ili Štrausa, ne nabadajući dirke, nego sa lakoćom, sa stavom. Zapitajte se, gde je siromašni dečak iz Zagorja između zatvora u Lepoglavi, bežanja od policije, španskog građanskog rata i ofanziva na Neretvi našao vremena da vežba klavir? Klavir zahteva godine vežbanja, zahteva privatne učitelje. Gde je bravar vežbao? U radionici ili u šumi? Ili je čovek koji svira klavir odrastao u nekom salonu u Beču, Moskvi ili Krakovu? Kada je engleska kraljica Elizabeta, žena koja prepoznaje aristokratiju na kilometar, upoznala Tita, bila je zbunjena. Očekivala je grubog komunistu, partizana, a pred njom je stajao džentlmen koji pleše bečki valcer bolje od njenih lordova. Tog dana bravar je plesao sa kraljicom. Ali da li je to bio bravar? Ako je pravi Josip Broz Tito bio bravar bez prsta, gde je on nestao? Gde se dogodila ta fatalna zamena? Svi putevi vode u jedan pakao. Španija, 1937. Građanski rat. Mesto gde su se sudarali fašizam i komunizam. Mesto gde je smrt bila jeftina. Hiljade jugoslovenskih dobrovoljaca otišle je u Španiju. Mnogi se nikada nisu vratili. Njihove kosti leže u neobeleženim grobnicama oko Madrida. Zvanična istorija kaže da je Tito organizovao prebacivanje ljudi, ali da nije bio na frontu. Međutim, američki obaveštajci su kasnije našli indicije da je Josip Broz bio tamo i da je tamo ranjen, možda i smrtno. Ali u to vreme prava opasnost nije pretila od fašista. Pretila je od svojih. U Moskvi Staljin je sprovodio veliku čistku. Paranoja je bila na vrhuncu. Niko nije bio siguran. Rukovodstvo Komunističke partije Jugoslavije je bukvalno izbrisano sa lica zemlje. Generalni sekretar Milan Gorkić streljan. Sima Marković streljan. Svi viđeni komunisti su pozvani u Moskvu na konsultacije i završili su sa metkom u potiljku u podrumima Lubjanke. Samo je jedan čovjek preživeo. Samo jedan čovjek je izašao iz Moskve živ i vratio se u Jugoslaviju kao novi vođa. Tito. Kako? Kako je on jedini preživeo Staljinov bes? Teorija koja ledi krv u žilama kaže: pravi Josip Broz je verovatno likvidiran. U Španiji ili u Moskvi nije bio dovoljno poslušan. A čovek koji se vratio
bio je projekat Sovjetske obaveštajne službe NKVD. Ruski arhivi, koji su nakratko otvoreni 90. godina, pominju razna imena. Najčešće se pominje Walter Weiss, poljski Jevrejin, intelektualac, rođen u Njujorku, školovan u Beču, čovek koji je govorio 5 jezika, koji je svirao klavir, koji je imao sve prste, idealna zamena. Sve što je trebalo da uradi je da nauči biografiju mrtvog bravara iz Kumrovca i da odigra ulogu života. Ali postojao je jedan test koji ni najbolji špijun ne može lako da prođe. Povratak kući. Rat je završen, Jugoslavija je slobodna. Tito se vraća u Zagorje kao pobednik, kao maršal, ali povratak kući je najteži test za svakog čoveka koji krije tajnu. Njegova majka Marija umrla je još 1918. Dok je on bio ratni zarobljenik u Rusiji, ona nije bila tu da ga prepozna. Ali tu su bila braća, tu su bile komšije, ljudi koji su s njim delili hleb, ljudi koji su znali svaki njegov ožiljak, svaki njegov pokret iz detinjstva. Svedoci tog vremena koji su o ovome smeli da pričaju samo šapatom, opisivali su atmosferu kao čudnu. Nije bilo one tople porodične sreće. Bila je to predstava. Jedan stari komšija koji je sa pravim Jožom išao u školu, navodno je posle susreta rekao u kafani: "Ovaj gospodin lepo priča, nosi lepo delo, ali naš Joža nije imao takve ruke i nije nas gledao sa visine." Priča se da je i odnos sa njegovim bratom Slavkom bio hladan, zvaničan, kao da razgovaraju dva stranca, a ne braća koje su spavala u istom krevetu. Zašto? Da li je Slavko znao? Ko bi u to vreme pred oficirima OZNE, koji su pratili svaki korak, smeo da kaže: "Ovo nije moj brat"? Niko. Strah je bio jači od istine. Svi su klimali glavom, svi su aplaudirali, ali u očima starih Zagoraca sumnja nikada nije umrla. Ako seljaci iz Kumrovca nisu prepoznali svog Jožu, svetske dame su prepoznale gospodina. Pravi Josip Broz bio je sirov, težak čovek. Novi Tito bio je najveći zavodnik svog vremena. Pogledajte snimke sa Briona. Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Gina Lollobrigida. Najveće zvezde Hollywooda dolazile su mu na noge. I nisu dolazile zbog politike. Dolazile su zbog njega. Sofia Loren je provodila nedelje na Brionima. Spremala mu je špagete. Igrali su karte. Šta je jedna svetska diva videla u komunističkom diktatoru? Videla je šarmera. Videla je čoveka koji zna da pleše, koji zna da odabere vino, koji govori jezike. Videla je aristokratu. Postoji jedna luda teorija koja se decenijama provlači kroz tajne arhive. Teorija kaže da je Tito zapravo bio vanbračni sin nekog moćnog čoveka iz senke. Možda bečkog grofa ili čak Winstona Churchilla. Iako zvuči neverovatno i istorijski nemoguće zbog godina, ta teorija pokušava da objasni jednu stvar. Njegovo ponašanje, njegovu prirodnu aroganciju, njegov osjećaj da mu svet pripada. To se ne uči na kursu za mašinbravare. Sa tim se rađa. Ali u Jugoslaviji bajka je počela da puca. Neki ljudi su prišli previše blizu istini. Aleksandar Ranković, Leka, drugi čovjek države, osnivač UDBE, kum maršala Tita. Ranković je znao sve tajne. Čitao je sve dosijeje. Godine 1966. na čuvenom Brionskom plenumu Ranković je srušen. Zvanična optužba: prisluškivao je Tita. Navodno su mikrofoni nađeni čak i u Titovoj spavaćoj sobi. Ali razmislite logično, da li bi iskusni obaveštajac bio toliko glup da stavi bubu pod krevet Tita, a da ga ne uhvate? Ili je istina mnogo opasnija? Postoji teorija da je Ranković preko svojih veza u Moskvi došao do onih starih izveštaja NKVD-a, do izveštaja o zameni identiteta. Ranković nije pao zbog mikrofona. Pao je jer je shvatio ko sedi na Andrićevom vencu. Morao je biti uklonjen, politički mrtav. A kasnije, srčani udar u Dubrovniku zauvek je zatvorio njegova usta. A onda Jovanka, žena koja je delila postelju s njim.
Posljednjih godina Titovog života Jovanka je nestala. Bila je izolovana, zaključana, praktično u kućnom pritvoru. Zvanično mešala se u politiku. Nezvanično Jovanka je počela da sumnja. Zamislite tu jezu. Živite s nekim godinama i odjednom shvatite da taj čovjek krije tajnu koju ne smete ni da izgovorite. Jovanka je umrela u bedi, zaboravljena, bez dokumenata. Država se plašila jedne starice. Zašto? Zato što je ona bila jedini živi svedok koji je mogao da kaže: ovo nije čovjek za koga se izdaje. Ali ko je plaćao sve ovo? Odakle pare za luksuz kakav nisu imali ni arapski šeici? Jugoslavija je bila zemlja radnika, zemlja fiće, a njen vođa je živeo kao rimski imperator. Godine 1971. Tito odlazi u Vatikan. Postaje prvi komunistički vođa u istoriji koga je primio papa. I to ne hladno. Primio ga je toplo, prijateljski. Teoretičari zavere tvrde da to nije bio sastanak političara. Bio je to sastanak partnera. Priča se da je Tito imao pristup tajnim računima Kraljevine Jugoslavije. Ili možda zlatu Kominterne. Da li je on bio bankar koji je čuvao tajne istoka i zapada? Zato je bio nedodirljiv. Niko ne ubije čoveka koji drži ključeve sefa, ali ni zlato ni moć ne mogu da kupe besmrtnost. Januar 1980. godine. Telo Tita počinje da izdaje. Gangrena na levoj nozi. Cirkulacija staje. Lekari su u panici. Predlažu hitnu amputaciju, ali Tito odbija. Danima trpi nesnosne bolove, ali ne da nogu. Zašto? Strah od invaliditeta, sujeta ili strah od anestezije. Postoji verovanje da čovjek pod anestezijom gubi kontrolu, da u bunilu govori istinu. Da li se plašio da će, dok tone u san, progovoriti na svom pravom jeziku? I upravo to se, prema legendama medicinskog osoblja, i desilo. U trenucima agonije pred samu smrt, Tito nije dozivao ni partizane, ni majku na Zagorskom. Mrmljao je reči koje niko od prisutnih lekara nije razumeo. Neki kažu da su to bile reči na nemačkom, sa bečkim naglaskom. Drugi pominju ruski, ali niko, baš niko, nije čuo hrvatski. 4. maja u 15:05 linija na monitoru se ispravila. Predstava je završena, zavesa je spuštena. Lekari su potpisali smrtovnicu, ali niko nije smeo da uradi detaljnu obdukciju. Telo je brzo spakovano u metalni kovčeg, zavareno, i tajna je krenula na svoj posljednji put plavim vozom. Danas, decenijama kasnije, stojimo pred tim belim mermerom u Beogradu. Pogledajte ga dobro. Ime, prezime, godine rođenja i smrti. I to je sve. Gde je petokraka? Gde je simbol za koji se navodno borio celog života? Gde je Srp i Čekić? Čovek koji je vodio komuniste 40 godina. Sahranjen je bez jednog komunističkog simbola. Da li je to bio njegov posljednji čin prkusa? Ili možda tiho priznanje? Priznanje da je sve to bila samo uloga. Zahtevi za DNK analizu su i dalje zabranjeni. Porodica Broz ima potomke. Istina bi se mogla saznati za 24 sata. Ali neko ne želi da se ta vrata otvore. Jer šta ako bismo otkrili da u kući cveća leži stranac? To bi značilo da je cela naša istorija bila laž. Možda onaj bravar iz Kumrovca nikada ne bi mogao da vodi državu. Možda nam je trebao neko drugi. Neko ko ume da svira klavir dok svet gori. Josip Broz je možda umro davno, zaboravljen u nekom rovu. Ali Tito je bio remek delo. A mi smo samo statisti u njegovom filmu.